ala ye an sigi ko kura kɛ an bɛ ala fo ko o waleɲuman bonyama segin ma an bɛ énergie télé de kan chaîne min bolodalen de don émission kɔnɔna la émission min bɛ tɔgɔ da la ko les élites et le mufti o ye an tɛ sɛgɛn k'a fɔ an ka dɔnnikɛlaw an b'u fara ɲɔgɔn kan ko invité u kana ka baro kɛ an bɛ sujet kelen fɔ kuma dakulu ɲɛfɔ ka bɔ diinɛ kɔnɔ ani ɲɛnamayaw kɔnɔ an bɛ se ka kuma mun kan a bɛ d'u ma u ka ɲininiw k'a kan u ka sabatiliw k'a kan u kana ka n'u ka dɔnta k'a boso an fana ka nafa sɔrɔ a la a bɛ taa nin de ye diinɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ o tɛ maaw kɛ ɲɔgɔn jugu ye hakiliman kunda o bɛ maaw bila de ka ɲinini kɛ yaasa sigi yɛrɛ mafaya sigi yɛrɛ laɲini ye ɲɔgɔn faamu min ye o ka ɲinini kɛ fo ka taa bɔ o kan ala b'a bɛɛ sara n'i ka ɲuman ye n'i ka kɛta ye o de la les élites et le mufti an donna a baabu kɔnɔna na baabu min ye bi ta ye o ye alakira diina silamɛya nana alakira nana ko fɔlɔ mun de fɔla an b'a fɔ mun ma ko wahayu min ye ka kuma jigin a kan ka diinɛ fɔ a ye ci fɔlɔ min nana diinɛ kɔnɔ ko ka n'a fɔ kira ye ka kira ka kiraya daminɛ n'u ye an bɛ kuma bɛ s'o ma o kɔfɛ silamɛw bɔla Makan ka taa Afiriki jamana min de don dɔnnikɛlaw bɛna don a kɔnɔ k'o fɔ an ye a kɛra kɛ ko joli na nin na mun de na kira ye ninnu bila ka taga Afiriki yala kira yɛrɛ delila ka na Afiriki wa mun de na u nana Afiriki kira yɛrɛ ma na u nɔfɛ o waati ninnu o hohaho n'u sɛgɛn mun kɛla silama fɔlɔw fɛ o ye Makankaw ye mun ta ka silama fɔlɔw sɛgɛrɛ barow bɛ don kan maa fɔlɔ mun sala yana diinɛ in ka se ka yiriwa ka se aw ma bi nin bɛɛ an ka dɔnnikɛlaw u bɛ kɛnɛ kan u nana bi o ye an ka bi barokan ye n'Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ a k'an sɔn hakili ɲumanw na a ka baro kuncɛcogo ɲuman d'an ma an b'a ɲini an ka dɔnnikɛlaw fɛ maa kelen kelen bɛɛ k'i ka tagabolo fɔ k'i ka baara fɔ k'i yɛrɛ fɔ yaasa maliyɛnw ka se ka a dɔn Ustaz e jɔn ye an bolo yan alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin alhamdulillah summa alhamdulillah me Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka ala barkada ne Abubakar Sidibe radio Rabwa FM ni malsa karamɔgɔ fana ye Diyaudine al-Islamiyya alhamdulillah bi an bɛ Inazi TV kan an bɛ TV lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo a n'a lajɛbaw ni waati na inshallah ta'ala. فضيلة الشيخ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين alhamdulillah summa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masami bi samadan jirana shi ani kenya una na nyon kumbe ni teleso ina no kanyo Allah baro islamiyya dina iraka ne Al Hassan Drago Ahmadiyya missionary mbako kana yarla shanama an lamen kala belajana belajane fo ke ani muso am belajane fo ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe dakunya na mana fo Allah subhanahu wa ta'ala kan ne bon sabati mo fana be ka Allah me Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah me klo duma ko ka sika famen sura no ka sika barakina رجالاني فضيلة الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار نتغى يعقوب دهره
banyal mami de écrivain de sebani kala de bon ni conférencier de jamana ko ni jamana ko kan donc har ka ko tan yasru mani yakwa aywa ajalani imam yakub dukure ala yake sigi daminena mais yana medo question kono mais anga assistant mu sila ka se keneka étudiant imam Cissé bien a yɛrɛ fɛn caman kɛ pour que maaw ka se kɛnɛ na ala ka saraka ɲuman na an balimaw minnu nana ka na débat assister an b'o fana fo k'o waleɲuman dɔn ala kana nin kɛ a laban ye ni dɔ wɛrɛ bɛ kɛ fɛnɛ ala ka dɔ fara a sankɔrɔta kan o de la aw foli b'a la aw bɛɛ bɛ fo inshallah. Ayiwa question fɔlɔ min b'an bolo o ye dɔnnikɛlaw y'a fɔ ko mɔgɔ dɔ kun nana a tɔgɔ ko Muhammad an kuma kɛlaw kan an ye a donna a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka kuma ko a ye san 40 sɔrɔ ka se waati min san 40 dafala ko don dɔ la a cina ka kɛ kira ye wa a kina ka kɛ kira ye jamakulu kɔnɔ min kira kun ma sɔrɔ fɔlɔ an t'a dɔn an nana ka aw ɲini aw ka an dɛmɛ k'a faamu yala makan kɔnɔna na kira wɛrɛ kun bɛ yen min tɛ nin kira ye min tɔgɔ ko Muhammadu wa ni o bɛ yen jɔn de don a fana ka so kun ye juma ye ni ale yɛrɛ fana tɛ a fɔ ko kidenya min cila ka na a cila jɔn de ma o don in na a cila jɔn kelen de ma an y'o tingo Fadilatu Cheikh Docteur le la Yacoub notre écrivain. Alakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fɛn dɔ bɛ yen aba ni a fɔla Muhammad a bɛ nin kuma in fɔ mun de don sallallahu a b'a fɔ kuma bɛɛ a ka perepere latigɛ a ma mɛn parce que n'a ye ne tɔgɔ fɔ a t'o fɔ n'a ye o fɔ a b'o fɔ a tɛ a sinsinna fɔ an ye parce que Allahu Ta'ala ka yamari la batuli o de bɛ silamɛ bila baara la su ani tile ala ko cogo di n b'a kɛ ten a ko n ka mun de kɛ n b'a kɛ a ko mun to yen i b'i si bɛ kɛ o de la a to yen على ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حديث ديوا ني قرآن القرآن دي كقرأه أهون كون نفخ فامودي تنبي أخافوني إن الله الله تعالى بقول رب إنك يوم عينك أي سلي أي سون أي جاكبو أي شنو دبلا أي جنيا دبلا عينك mais yoro kelen pembe ala bina fotma me kanka ka kale yere bake akamar kyau bake o de ni yoro o de salatu inna allaha kuma samto allah alayre wa malaikatahu anaka malikiya miliyahu sangulo kono e ku be yusalluna ala nabiy ku be la jelen be salatu ke annabika o ni gundu pati bi yaw be salatu ka pourquoi annabi pourquoi ko annabi ama fo rasul ama fo muhammad ako annabi wa anta ni be sakata ro fen jambe ni be kono kalimatu nubuwa منزلة النبوة من أعظم المنازل عند الله يا يسوع يسأل النبي يا أيها الذين آمنوا ألا كسركم ما يسي أقول لي باك إن كمل كيابي باك وتم مؤمنوا يعني كما بعد بوم أساسا صلوا عليها وفنادى صلاتك وسلموا وسلامك تسليما كاكا شايا سلام donc fen ba kela o ba ke kada ala ko ka ke et puis ala kera nana nafa do fana fala ni yake o ka bo hakilima na Allah sona amesuma donc ni afola Muhammad abe mun fo o dugumai o de dalule ni Qur'ana kono donc an kan se ka awladigi ngula inshallah mais hakili yoron do ko ni dina mo do débarquer ako pourquoi be al do ko kala kira kala ka kisi mais pourquoi la kira mo ko be kisi la oui anyo o faname na la sona o babu be ani anya me fene ka defo sayyidina Muhammad ko atefo sayyidina ni be amisuma bon sisa كيف كان بدء الوحي وسمام بكل وحي أدمنا
yala alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yasi yorake makadi parce que makka fen do be o du ko logi millier de anyo fukatimi o al-kaaba so al-kaaba so be du mina de alakira bangrade al-kaaba so du ko kene millier de kerlo jarat ina fo mo bara be ci ko minna wa bangra yende bon ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma rasuluna aka wahyu jumanye ala yɛrɛ bɛna commencer ka ale yɛrɛ k'a kɛ ciden ye k'a ka kumakan bila ka n'a ma k'a fɔ sisan n ye de choisi n ka dugukolo yɛrɛ bɛɛ kan k'i kɛ n ka ciden ye min ci n ka danfɛnw i y'a faamu bon a daminɛna sigo de la a n'an ka sigo tɛ kelen ye a n'an ka sigo tɛ a daminɛna sigo la a nebu ka sigo ye wahyu façon dɔ de n'a fɔra hali k'i den faga sigo la ni annabi do a bɛ wajibi a ka den faga mais n'a fɔra ne e kan ka den faga n'an y'a faga lahara ni jahanama doni ka kan ala k'an kisi a ma an y'ala labato de k'a sɔrɔ an ma ala labato an y'a tana de an de ko na k'an y'ala labato donc a y'a ye sigo la ala a mana fɛn min ye sigo la dɔrɔn dugusɛ mana je dugusɛ bɛ cogo min na ale ba y'a ka sigo bɛ kɛ o cogo la n'a ye fɛn min ye sigo la dɔrɔn a fɛn bɛ laban ka kɛ réalité kɛnɛ kan i n'a fɔ dugu mana jɛ a bɛ dugusɛ jɛlen cogo min na a bɛ k'o cogo la a labanna ka bɔ de la sa ka sɔrɔ ka na o tun ye étape de jaga fɛn yɛrɛ bɛ nalen siko belebele bilara fɛn min ye o de ye wahyu o de nalen wahyu sa o de yɛrɛ Allahu Taala ka Jibril yɛrɛ ci ka jigin ka bɔ sanfɛ ka jigin ka fɔ dugukolo kɔn kan ka na ala kira sɔrɔ kurubo kɔnɔ y'a faamu a tun bɛ taa kurubo kɔnɔ tuma min na san 40 dafara bon i b'a fɔ ko a yɛrɛ sɔmina i y'a faamu fɛn do ala ka jɔn kɛra cogo o bɛ sɔmi fɛn dɔ la dugu commencera ka goya ye a bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa fo kilomɛtiri dama kuru jamanjanba san min na anw yɛlɛnna kuru kan fo ka taa san tɛ ɲinɛ kɔ ne kun kala bɛ se ka ala kira bɛ se ka yɛlɛ min kɛ cogo di ne ka dɔrɔn k'i b'a bɔ k'a bila sira la bi ŋunuma ka yɛlɛn dɛ ka yɛlɛn mais fɛn fɛn ye heure kelen wala miniti 30 bɛ yɛlɛnna i bɛ don ta i bɛ taa don kuru dɔ jukɔrɔ i bɛ tila ka bɔ i ko furu fo ka taa se a kurunin ma a kurunin ala y'a dilan k'a kɛ komi kulun bɛ cogo min na ne y'a kɔlɔsi kulun bɛ cogo min na ala kɛra sigiyɔrɔ bɛ yen ala tilala ka wɔni dɔ bɔ kurun kɔrɔ ka ɲɛsin al-kaaba so la ala kɛra bɛ to kurun kɔnɔ ale bɛ kaaba so ye kilomɛtiri dama fɛn fɛn ye kilomɛtiri 3 bɛ sɔrɔ yaw la y'a ye sa donc Jibril jiginna o de ka yɔrɔ la yɔrɔ min Jibril bangera ye donc ala kɛra faramasi tamara a jatigɛra Jibril tila ma kuma caman tɛ ko iqra ayiwa an bɛ s'o ma mais donc kulu in tɔgɔ b'a la wa a tɔgɔ ye ko gharu hira gharu hira a tɔgɔ ko gharu hira kuru a bɛ makan n'a kɛrɛfɛla walima a bɛ makan man jan fɛn fɛn kilomɛtiri 2 3 4 a tɛ tɛmɛ o kan ala kɛra tun b'i to kuru in kɔnɔ a bɛ al-kaaba so ye fo mɛtiri dama donc a bɛ ɲɛsin ka sala la courage dɔ tun b'a fɛ ka to a tun bɛ taa yen waati ni waati walima semaine kɔnɔ walima tile bɛ taa yen n'a taara a bɛ to yen fo a muso ye min labɛn k'a d'a ma dumuni min dilan k'a d'a ma i y'a faamu n'o banna a bɛ tila ka na Khadijatu bɛ dumuni wɛrɛ dilan k'a d'a ma a bɛ taa n'o ye tuguni a y'o yen daminɛ ye suko de la wa a ye wa a y'a faamu cogo di de ko ale kan ka se ka taa yen ko fɛn dɔ bɛ o yɔrɔ o tɛ wahyu ye o ye ilhamu de parce que ilhamu mana na i ma dɔrɔn a b'i bɔ cogoya la ka sigi dugu yɛrɛ kɔnɔ a tuma la o goyara ye to ala kɛra ka sunna ye Alahu Taala ka sunna yɛrɛ ye min ye ni ko bɛna bɔ ala ko la sanu la ala fɛ ka na i ma dɔrɔn a ma teli k'i sɔrɔ jama kɔnɔ voilà o de y'a to karamɔgɔ yɛrɛ b'u datugu so kɔnɔ tuma dɔ k'i mabɔ mɔgɔw la i b'i mabɔ mɔgɔw la parce que fɛn ka tɛmɛ ni ala cɛ mais n'i bɛ jama cɛ la dama tɛ kɛ ɲɛ bɛ kan ka filɛli kɛ i tulo bɛ mɛri kɛ la i bolo bɛ lamaga la fɛn na dama tɛ ka sansi kɛnɛma baara kɛra i kɛra yɔrɔ min dogolen bɛ sansi dogolen t'u ka baara kɛ o de y'a to i tɛ sogo ye fo n'i sunɔgɔra mais n'i sunɔgɔra dɔrɔn i kɔnɔna puissance o b'i lamaga sogo yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin de fɛ a tɛ nin abada k'i to baro an ka mawudu dɔw bɛ yen olu bɛna kɛ sukow de kan n'ala sɔnna o fana bɛ kɛ ka labɛn mɔgɔw fɛ o bɛ nalen o sasiri bɛ marhaban bi e ka ɲiniɲiniw la amadiya ka dɔnniw na yala min tɔgɔ ko Muhammad k'an to makan sigi in na mɔgɔ gɛrɛ fana kun bɛ yen min kɛla kira ye min ye kiraya in sɔrɔ ka sɔrɔ ale tɛ wa alhamdulillah summa alhamdulillah an bɛ Énergie TV lajɛba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kɛnɛ min kan ani ɲininkali kɛra mawudu min kan n'o ye wahyu ye
na fanga choroba Sheikh Yakub Dukre e bura ko foni chamanda kan yin ngale minge ala kira sallallahu alaihi wasallam yana kaci ka kon akili yala kira do tumbewa la makan kono yani ala kira kaci makan kono kira do de la ka sigi nga ale bi ci wati min kono parce que question na ya so yala ale de kira folo makan du kolo kan wa wala ma be ci mami abe ci kuma min na ina fo ne auto wati kele mo yo alhamdulillah yala kira do mo fana kun be o wati kono yala ala kira sallallahu alaihi wasallam abe makan wati mi abe ci wati na ka fo ikira ci denye o ya so magareti ale kelene tumbe bon o ci denye mina kalfala chugo jumede anana chugo jume o ci denye me kalfala kira la chugo mi a choroba ya gudu ale chama fo kan fo nyongo to irola ala kira sallallahu alaihi wasallam mamna ni ci denye me na kalfala ya no chere atumeta ghaira hira ikulugoyin kono taka batu kay wati mini abina ke chidenye o dakunya foro ujigina kaka to yende akerani wahyu sirade ngaka konye atme suguyi oni re kitabu chama laje abeke na fo ke falak ina fo kle bi bon chomi af sugubina amma o chuerella nyaro ni klebna kleb wati falaki abe kene bachi don suut mena amma ina fo olahala ala kirama ina fo olahala yani wahyu ka damne nga ala kira solo sama akoni mechi wati na magan kono ci den wore tunte ka kon ale kelembe de krengerela ka ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam voilà أستاذ درابو سلمنا عليك كيف كان بدء الوحي؟ الحمد لله ثم الحمد لله الله من كلا بلا جنفو ينهن أنا شو منا كو وحي دامنا أنا شو شنا أنا أستاذ الشيخ الدكري دات منا كان ينفعنا شنا كم أفرج شو منا فمانيا تولا kada kana ya laje Bukhari kono na Bukhari kono kitabu Bukhari oye jonde Bukhari oye mayemi kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa o fara nyoka naka shartu jana ka hadisa ta shartu babulu abu hadisa ta ni shartu muyi donc ale hadisa mun so ko fara nyoka ka kitabu kono fo kitabu ko Bukhari donc seben kitabu gafe to dala ayrebila gafe to dala ya fo ko Bukhari do Bukhari en kono na kitabu badul wahyi na ya laje سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وجوندي ويكرا صلى الله عليه وسلم مسي من أم المؤمنين سلام بلجن باي وكمنا حديثا من كرا صلى الله عليه وسلم وهي دامنا نشوف من donc asina ka fo ko wahyi damna ne shiko yeni comme a fora cogo mina shiko minna inaf ko fayi kene ka ci cogo mina ko ar-ru'ya salih fi an-nawm oye arabu kan yede oye arabu kan ta ko yayi donc abi shiko yimon ye shiko abi shiko yimon ye donc o shiko no yene kira sallallahu alaihi wasallam ne man kishba kan asina kato du kona ira goyarai donc abu to ka bo kata kuru dingena ina ko bora ka fujo mena ko dinga fama ko garul hira ka to ko tasigi ka Allah subhanahu wa ta'ala batu ka Allah subhanahu wa ta'ala ko foi do oyun konna na naba kata ko mo do rabit le tanke clétan mo do bon avec tamokan naba to ko Allah subhanahu wa ta'ala batu naba ta ko mamina musumi sayyidatul khadija radiyallahu ta'ala anha obo dumne laben ka dama be tanay dumne bu tabul ko na be ka o patin ke oronu donc atoro o inga fo Allah subhanahu wa ta'ala nana ana
Sayyidina Jibril Chama. D'accord. Donné wahi follow min jigre. Anye donc ni yoroina je pense que taliku be effet fonyo bala wa walmo yoroina man be nyonta mais allez kitabu fo koka atroko Bukhari. Est-ce que Fadilatu Sheikh eba ogafin eba okalama ko ogafin beiwa abisoro bololawa abeiwa jande do asbe abeiwa Sahih Bukhari abi asharha bawfana bi shada la ko donene do allonem bado alika place yemi yedina ko sunna mo fe ni qur'ane bore aldi salimbe kitabu pe islam moment de islam mo mette sunna mo fe ni ko ci kumala donc au c'est la fois kata gafe au tlatla ka ko yera o tay ka sunna tlatla ka tla Bukhari de salimbe abe me Bukhari sali abe o korote ko ka kuma be salinde o yoronde be mo nyani donc Bukhari voilà a to yere abse ka do fani a to lawa parce que anga doni don ala mais na be fam Bukhari de fefene to bashitala 600 donc ne nya famu gafe moment abse ka fo ko niya momenta gafe la barale ni do mais ni idona kono aba fo mi ko spécificité kelengelen na nya famu nyanama o korote ko abe ki se wire non mais ale sahalin de toyi ayudani ale ka sahali aka sahalin de toyi kada jon ka hakli nankan kada cherche ko da se usal da serama jon de ye ala sahajon sunamo voilà aka hadisa aya tente ka temito kan asara ka temito kan mo krote ko eretale fana kono wala ko filita kono harama den do bebe fili absa ka hadisa sa kele fila sa wala nay fo datana absa ka lon yo critique ka libro d'accord Cheikh Sidibé aye gafe min trofo yala eba donwa alhamdulillah aye gafe min trofo sisa ne o Bukhari ma caman da dalilin bala an b'a fɔ ko al-Bukhari ali mamun ma kalan bi ni ko Bukhari dɔrɔn tellement que dalu caman bɛ ta ale la parce que ala sunna i n'a fɔ kumaw kɔnɔ olu dɔɔnin bɛ ni min ye o y'o de ye kuranɛ kɔfɛ kitabu min ni o sahalen bɛ ka tɛmɛ kitabu bɛɛ kan sabu sɛbɛnnikɛlaw ka ca o ye Bukhari de ye suna mɔgɔw ka ye cogo la o de kama i b'a ye kuranɛ kɔfɛ dalu caman bɛ ta ale ka kumakan ninnu na nka Bukhari yɛrɛ maa min don a tɔgɔ ye ko Muhammad bin Ismail a bangena dugu min na o de ye Bukhara de ye Bukhara ye makan de don wa makan tɛ Rusi jamana don a bɛ bange waati min na o y'a sɔrɔ a bangena hijira san 194 san 100 de b'ale ni Imam Maliki cɛ donc san 100 de bɛ Bukhari ani Imam Malik cɛ c'est ça san 100 de b'u ɲɔgɔn un siècle c'est ça an bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye a bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye mashallah bon sisan gafe in ale ye hadisa mun fɔ ko kitab wahayi badi wahayi ko o bɛ sɔrɔ Bukhari kɔnɔ hakili ka kalanw ye alhamdulillah a ye min fɔ a fɔ babu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko kitabul wahayi o bɛ yen a bɛ kuma ina yɔrɔ dɔ la fila ka kuma ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko falaki fɔ a ka arabukan na a t'o perepere latɛ an k'o faamu falaki ye jumɛn de ye falaki o ye tile bɔcogo wala ni tile bɛ na waati dɔ la a bɛ fɔ a ma ko falak i n'a fɔ suratul falaki yɛrɛ ale bɛ kuma yɔrɔ in kan kosɛbɛ kul a'udhu birabil falak o falaki de falaki kelen nin y'a bamanankan fɔ ko kɛnɛci c'est ça voilà o faamuna donc ne y'an faamuna an ye a ka kalanw n'a maliyɛnw y'a ye ko yan dɔnni kɛnɛ de don a faamuna ala ka an sɔn hakili ɲuman nin ye
anya famu sisan ko min wahayu min ye ciye a fola min ye bɛɛ bɛnna kan ko de ye Muhammad bin Abdillah alayhi salatu o de don ko a ka waati o don in kama mɔgɔ wɛrɛ fana kun tɛ yen min kun bɛ kiraya la walima kiicɛla min ma donc a kelen de don n'o o faamuna a ko an ma ko a ye tamasiyɛnw de sɔrɔ siko la o tamasiyɛnw de kɔfɛ a y'a faamu ko a kan ka a mabɔ aw yɛrɛ Ustaz Dukure mabɔ aw fɛ arabukan na a bɛ fɔ cogo di al-khalwa wal-uzla an tɛ se ka nin uzlatu voilà maliyɛnw a y'a mɛn dɛ ala ka an sɔn hakili ɲuman na donc o mabɔ in de sen fɛ sisan a bɛ taa sigi kulu in na min tɔgɔ ko donc a bɛɛ ye o tɔgɔ in ye o tɔgɔ in bɛ yen wa parce que cɛkɔrɔba in a bɛ sɛbɛnni de kɛ a kana taa an taara yɔrɔ caman min fɔ donc voilà bon sisan ni o sabati la on a compris tous ça Ahmadiyya tɛ nin ye Shia tɛ nin ye Sufi tɛ nin ye nin ye gafe de ye nin ye dɔnni de ye walilahi hujjatul baligha o faamuna bon nin ye premier point an y'o faamu ci nana an ye kuma dɔ mɛn o ciw kɔnɔ ko an-namus Usa Sidibe mun de ye namusu ye danfara jumɛn de bɛ namusu ani Jibrila cɛ alhamdulillah danfara min bɛ namusu ani Jibrila ni ɲɔgɔn cɛ walima Jibrila yɛrɛ de ye namusu ye wele cogo dɔrɔn de don o fana bɛ se ka wele cogo dɔrɔn don namus a kan bɛ Jibrila ma sabu ka kɔn ala kira ye sallallahu alaihi wasallam diinɛ min ye kira kɔn n'o ye chrétien ye al-masihiyya olu tun bɛ Jibrila wele ko namus tun bɛ wele o waati la ko namus kabla rasul sallallahu alaihi wasallam ya ka kɔn ala kira ye ne man kisi ba ma wayu minnu ni o jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam Jibrila nana o de senfɛ alors Jibrila yɛrɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ suratu bakara la kan ka sɔrɔ fan wɛrɛ fana fɛ inshallah Ustaz ye ci mɛn dɛ e fana hakilina ye jumɛn ye a la ni fɔɲɔgɔnkɔ b'a la an bɛ se k'o fana exposer k'o débat alhamdulillah suma alhamdulillah hadisa kelen min an y'a fɔ Bukhari kɔnɔna na donc an ye hadisa in lajɛ kira sallallahu alaihi wasallam wahi cira ma kuma min na a siranna a taara so kuma min na a taara kuma in fɔ Sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha a y'a ɲininka ko mun kɛra la donc ale y'a lajɛ ka taa ni kira sallallahu alaihi wasallam fɛ ka taa ni kira sallallahu alaihi wasallam ye a fɛngɛ fɛ a fanjini fɛ u bɛ fɔ ma ko Warqa bun Nawfal donc Warqa bun Nawfal donc ale kun ye maa ye maa min kun ye chrétien ye ka kɔrɔ ale kun bɛ chrétien diina dɔn a kun bɛ sɛbɛnni k'a la fana Ibri kan na donc o kuma na a taara n'a ye kuma min na donc ale y'a ye k'a jira k'a fɔ tiɲɛna nin tɛ ko gansan ye donc nin ye ala ka ko seni ye nin kɛ yen donc a sɔrɔla k'a fɔ a ma ko namusu ale ye namusu tɔgɔ in ta ko namusu min nana Musa ma ko namusu kelen de o nana e ma donc n'a y'a lajɛ namus i n'a fɔ diina tɔgɔ chrétien diina na cogo min na kuma caman olu b'a fɔ namusu kɛ fana Warqa fana kun ye chrétien ye donc ale fana ni namusu tɔgɔla in namusu tɔgɔ in a sina ka o fana fɔ n'a y'a lajɛ namusu tiɲɛna n'a lajɛ Fathul Bari la o ye gafe dɔ ye Fathul Bari n y'a mɛn professeur y'a fɔ ko baara dɔw kɛla a kan o de ye Fathul Bari ye sharh sahih Bukhari donc ale fana ye walawalan di o namusu kelen in kan a ko Jibril Sayyidina Jibril donc ka tila ka walawalan di ko namus na y'a lajɛ arabukan dakuriya yɛrɛ la a ko maa min gindo tigi ça veut dire maa min bɛ gindo tigi donc a fɔ ko namus celo na y'a lajɛ n'an taara lajɛ ka muso kɔnɔna na arabukan walawalan dakuriya walawalan bɛ yɔrɔ min na o fɔ ka muso o fɔ ma ko dictionnaire olu fana namus kelen fɔ ko sahibu
sirri padam na la qamus lu muhito kona fa ko sahib sirr والذي يطلعه دون غيره على بطن امره do qamus lu muhide wala do kon na musu ko koray oyi cedri gendo tigi cedri mami ibika gendo jirala ne matorta kalama ko lo ko le na musi donc ça na ya laje comme sayyidina jibril alayhi salatu wassalam donc alle meleke mimbi Allah subhanahu wa ta'ala ka ciuta kana dikiduma donc ay wala ndaka mais dakuriya suru dakuriya kunguna donc namus dakuriya kunguna namna laje fancan famba yeko namusi we sayyidina jibril alayhi salatu wassalam voilà fadilatu sheikh namus anyo okuma ime afola afen kono o jumane yala namusu de jibril ye eka بلاسرالو لا يكا نينونا نعم جبريل دي دون الناموس هو صاحب الوحي والمراد به جبريل وأهل الكتاب يسمونه الناموس الأكبر ما يبيكلين دي أما إيه من فوني الناموس هو صاحب الوحي من يعني وحي على بقى ما كانوا من دا جناي كتانا نوح كتانا إبراهيم كتانا موسى كتانا عيسى كتانا محمد على على ما كان بيجي ودي جبريل